Sheikh Muhyokza Tripura Shnamnani Nahar Mumbai Shirang Shalo Mendi our high school Thingkholawa Bharat Hayok Shamani Kaisa friendly football match Songsajaka Oshali Pandana Songsajaka Mendi village committee ni Lua Jimabai Tini Nio Pandao Manjak Theka Salema RD block ni chairman Bimal Deborma Amtani Hoda ni Shamong Tangnai Shomit Deborma Shomiti chairman Sujit Bishash Akosang जाओ 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 सर मारें ना सर हेट्टा मारें सर ओजी सर স্যার আজকের যে প্রোগ্রামটা যে হয়েছিল এটা কিসের জন্য হয়েছিল স্যার? আজকে সালেমাহাটি ব্লকের পক্ষ থেকে মেহেন্দি বিসির উদ্যোগে নেশার বিরুদ্ধে আমরা একটি অভিযান চালাচ্ছি। এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আমাদের আগামী ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে আমরা প্রীতি ফুটবল ম্যাচ এখানে শুরু করেছি। আমরা ধারাবাহিকভাবে সারা বছর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পঞ্চায়েতে এই ধরনের খেলাধুলা অর্গানাইজ করে নেশার বিরুদ্ধে যে আমাদের অঙ্গীকার সেটাকে চালিয়ে যাব। থ্যাংক ইউ স্যার। আর স্যার আপনি আপনার একটু পরিচয়টা দিবেন স্যার? আমার নাম কুমারদীপ সরকার, আমি এডিশনাল ভিডিও সালেমাহাটি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বেলে বেলে হামবাই তিনি মেহেন্দি ভিলেज কমিটিनि তুই তিনি কাইসা ফুটবল फ्रेंडलि फुटबल मैच नकआउट वन डे खाई दो जोंनि फाइमानजा फाइगासिनि एडिशनल भिडियो फाइमानजा फाइगा DSC चेयरमैन फाइमानजा फाइगासिनि समिति चेयरमैन ताई चिनि अजागाव सालमा पुलिस स्टेशननि उसी ताई चिनि अजागाव स्कूलनि हेडमास्टर ताई विलेज कमिटिनि सेक्रेटारि ताई जिआरएस जों তিনি जगह प्रोग्राम खाइमानि हिंगाखै चिनि प्रोग्राम हिंगाखै नेशा मुक्त त्रिपुरा एंटी ड्रग्स जिंगाबन बागै जों दिनै फुटबल कायसा टुर्नामेंट अर्गानाइज खायखा आरो चिनि प्रोग्राम सक्सेसफुल जों बेले बेले हामबाय चिनि मेहेन्दी आमचानि ताखुथाय बुकुक सम हामबाय। आगामी दिनांतराव एमएलए नाय मन्त्री नाय जोंथ' जत समय बयसनि बुराङै थांनाय आबानि बागानि छात्र छात्रीफोरनो आरो केसारमो विशेष खालाय तिनि नरक जतन मनोजों रियै बोसखांनि भबिष्यतनो वानजुगै मेहेन्दी विलेज न जतन आगु गुतनानि बागेन्द्र जतन सहयोगिता खायदि ताई तिनि आंताय को कलर साना थांले खेला खायनानि बागे अनेक बड़ बड़ नायसिंजाक जोंबो नायनानै मोसुंबि दंखा এবং আজকে আমি একটা কিছু দিয়ে যাই এই মেহেন্দি হাই স্কুল এখানে যেহেতু গার্ল হোস্টেল আছে এই গার্ল হোস্টেলের জন্য এখানে একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক করা হবে। আমাদের আগে তিনি শোনা নাই নম্বর তৈরি অসুবিধা জলের অসুবিধা হচ্ছে দীর্ঘদিন আমি দেখছি তার জন্য আজকে থেকে আপনারা একটা স্যাংশন দিচ্ছে যে একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক হবে কিছুদিনের মধ্যে। আপনি ভাবে आंताय को कलर साना थांलिया जों खेलाव जतन नायना मोजां जागै तंखा आबनि बागै बोसखां सालो नर जतन समाजनो मुक्ति खायनानि बागै नर जतन आगु फायनाय इ कक सावनो मेन याफानि आने अक्रा चाक्रा बुद्धिजीवी महल छात्र छात्री टीचर मैडम जतन थाने आनि कोइ मुं याफरे आनि कवरनो मताका जय हिंद।